हेलो एस्पिरेंट्स द एग्जाम वारियर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आज आसतु प्रत्येक परीक्षा रे बारंबार आसुवा किसी जोग्राफी क्वेश्चन एमसीक्यू आम डिस्कस करवा। तो देखो प्रथम क्वेश्चन टी कौन रही। तो यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज यारलुंग जांगबो भी आउ आपको कौन कह जाए यारलुंग सांगपो भी कह जाए। दुटा सेम कन्फ्यूज हेनी यारलुंग जांगबो आउ यारलुंग सांगपो। यहाँ हूँ आम कौन उत्तर हम ना ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को आउ कौन कह जाए आपको कह जाए रेड रिवर कह जाए। रेड रिवर कहीं कह जाए ना ये आयरन कंटेंट तार कौन थाए ना अधिका थाए रिवर रे से कह जाए कौन ना रेड रिवर। आसन देखा कौन कौन क्वेश्चन पड़े ये गंगा ब्रह्मपुत्र नई को लेकिन आ गए क्वेश्चन आसे जे बांग्लादेश रे गंगा को कौन कह जाए। बांग्लादेश रे गंगा को कौन कह जाए ना पद्मा कह जाए। बहुत बार क्वेश्चन आसी जे पद्मा कह जाए। आ ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश रे कौन कह जाए ना यमुना कह जाए। आहरी गोटे क्वेश्चन आसे जे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश रे मिसी सारा पर जो नदी सृष्टि करती ताको कौन कह जाए। ये दी जन मिसी सारा पर बांग्लादेश रे कौन सृष्टि करती ना मेघना बुझे मेघना सृष्टि करती। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड हैज बीन रिनेम्ड आज अब्दुल कलाम आइलैंड। एपीजे अब्दुल कलाम का नाँ रे को आइलैंड को रिनेम कराई पंपन आइलैंड ना व्हीलर आइलैंड ना श्रीहरिकोटा आइलैंड ना रामेश्वरम आइलैंड। यार उत्तर हूँ व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड कौटी अच्छी ना आमर ओडिशार अच्छी चांदवाली चांदवाली बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट बालासोर। श्रीहरिकोटा कौटी अच्छी ना आंध्र प्रदेश। रामेश्वरम तमिलनाडु रे आ पंबन आइलैंड भी आमर तमिलनाडु तमिलनाडु आउ श्रीलंकार मझामझी रोचे पंबन आइलैंड। तमिलनाडु को पाख लगी जोड़ा आम कहते रामेश्वरम से पाखापाखि पंबन आइलैंड। नेक्स्ट एक्सपांड द टर्म आईपीसीसी। आईपीसीसी रो एटी फुल फॉर्म कौन बोली पचार इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल ना इंटरिम पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ना इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ना इंटरनेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल काउंसिल। एटा क्लाइमेट चेंज उपर आर जोटा सठिक उत्तर हम हो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आसतु आ विषय आउ किसी जानिबा। आईपीसीसी रो हेडक्वार्टर अच्छी जेनेवा रे कोडी अच्छी जेनेवा रे जोटा स्विट्जरलैंड रो आउ आर काम कौन आईपीसीसी रो ना क्लाइमेट चेंज रिलेटेड साइंस रो ये स्टडी करिवो बा रिसर्च करिवो देखि रिसर्च पेपर पब्लिश करिवो कौन केमती क्लाइमेट चेंज होची से विषय रे ये रिपोर्ट पब्लिश करिवो। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। ट्रोपोस्फियर ना थर्मोस्फियर ना आयोनोस्फियर ना स्ट्रेटोस्फियर। क्यों लेयर रो एटमॉस्फेयर जो वायुमंडल जो रेडियो कम्युनिकेशन आमर पॉसिबल हो पारुछि। यार उत्तर कौन हम ना आयोनोस्फियर। ट्रोपोस्फियर रे कौन हुए ना ट्रोपोस्फियर आमर जी प्रकार वेदर फेनोमेना ऑल वेदर फेनोमेना कौन हुए ना ट्रोपोस्फियर रे हुए। आ कौन हुए ना ये ही 90% वाटर वेपर आमर ट्रोपोस्फियर रे अच्छी वाटर वेपर। ये आम जानले ट्रोपोस्फियर कथा। एबे आसन जानिबा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर रे कौन हुए ना स्ट्रेटोस्फियर आमर ओजोन लेयर अच्छे आप जानते हैं ओजोन लेयर आउ कौन ना यहीटा हूँ गोटे जो एरोप्लेन कौन करे गोटे फ्लाई करे एरोप्लेन फ्लाइंग जोन। एटा क्वेश्चन पड़े जे एरोप्लेन फ्लाइंग को लेयर रे पॉसिबल हो पारे ट्रोपोस्फियर ना स्ट्रेटोस्फियर ना आयोनोस्फियर ना थर्मोस्फियर। एटा हूँ आमर स्ट्रेटोस्फियर रे। सेमती आमर आयोनोस्फियर कौन हुए आयोनोस्फियर आमर कौन हुए ना आयोनोस्फियर रे तो रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हुए ता सहित अरोरा अरोरा बोरेल्स आउ अरोरा ऑस्ट्रेलिस
କ'ଣ ଅରୋରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିସ୍ ନା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରର ଦେଖାଯାଏ ଅରୋରା ବୋରେଲ୍ସ ଆଉ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଦେଖାଯାଏ ଅରୋରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିସ୍। ଏଟା ଯେଉଁ ଆମର ସୌରଝଡ଼ ଯେଉଁ ଆସେ ତା ସୌରଝଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଅରୋରା ବୋରେଲ୍ସ ଭାବରେ ଆଉ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଏଟାକୁ କଲରଫୁଲ୍ ସ୍କାଏ ଦେଖାଯାଏ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅରୋରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିସ୍ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଡଜ୍ ଏ ଜିଓଷ୍ଟେସନାରୀ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ବିଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ 35,790 କିଲୋମିଟର। ଏଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଫଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା 36,000 କିଲୋମିଟର। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଯେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଆମର ଜିଓଷ୍ଟେସନାରୀ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି 36,000 କିଲୋମିଟର। ଆର ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ 24 ଘଣ୍ଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର ଦେଖିବାକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 24 ଘଣ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ, ଦ ବୋଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନା କେରଳ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନା ଓଡ଼ିଶା? ଏଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁଠି ନା ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର। ତା ସହିତ ଏଟା କେଉଁ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ମାଲକାନଗିରିର, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରିଜିୟନରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍କସନ୍ର ଏରିଆରେ ହିଁ ଏଇଟା ରହୁଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଏଇ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? 12,000 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଯାହା 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାଟାରେ, ଯେଉଁଠି କହିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରେନଫଲ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଭାପୋରେସନ୍ ଇନ୍ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଏରିଆଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ? ଆମର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେଟର ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେଟର ଅଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଏଇଠୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜିୟନଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଇକ୍ୱେଟର ରିଜିୟନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜିୟନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆମର ଏଭାପୋରେସନ୍ ହେଇକି ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ? କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ରେନଫଲ୍। କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ରେନଫଲ୍ ମାନେ ପାଣି ଗରମ ହେବ, ବାଷ୍ପ ହେବ, ଉପରକୁ ଯିବ, ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜିୟନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବର୍ଷାଟା କେମିତି ହୁଏ ନା ଠିକ୍ ଦିନରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଖରା ହେବ। ଠିକ୍ 4ଟା ପରଠାରୁ 4ଟା ବେଳଠାରୁ ବାଦଲ ଫଟା ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା କହନ୍ତି ଆମର, ସେଇ ବର୍ଷା ହେବ, ମୂଷଳଧାରାର ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଟାକୁ ବି କହନ୍ତି ଆମର 4 o'clock ରେନ୍। କ'ଣ କହନ୍ତି? 4 o'clock ରେନ୍। ସନସନ୍ତିଆ ଏରିଆ ଥାଏ, ଏଟା ପ୍ରାୟ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜିୟନରେ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ରେନଫଲ୍, ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ରେନଫଲ୍ଟା କ'ଣ ନା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ରେନଫଲ୍, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମର, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରେନଫଲ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରେନଫଲ୍। ଜେନେରାଲି ଇଏ 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଏଇଥି ସହିତ ରହେ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ନା ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନଫଲ୍। ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନଫଲ୍ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ମଏଶ୍ଚରଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ପାହାଡ଼ର କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟେ ଓସନ ରହିଲା, ଏଠୁ ଯେଉଁ ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଲା, ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ହଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ନା ମନେକର ଏଠି ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ପାହାଡ଼ର ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ କହିବା ଲିୱାର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍, ଏପଟକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ୱିଣ୍ଡୱାର୍ଡ଼ ସାଇଡ଼୍, ହେଲା କି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ବ୍ୟାରିୟର ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାରିୟର ରହିଯାଏ ଯେମିତି ଆମର ପର୍ବତ, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଭାପୋରେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ପାଣିର ଯେଉଁ ଏଭାପୋରେସନ୍ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଇଏ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଆଧରେ ବାଡ଼େଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ବାଡ଼େଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପର୍ବତର ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ପଡ଼େ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ପଟେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଟା ନୋ ରେନ୍ ଜୋନ୍, ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଏମିତି ଜାଗା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ଗୋଟେ ପଟେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ପଟଟା ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାଏ ଥାଏ, ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ କେତେ ଅଛି। ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁରେ ଏଟା ଆମର ଡ୍ରାଏ ଏରିଆ, କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଡ୍ରାଏ ଏରିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ୍ ରେନଫଲ୍।
ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ରେନଫଲ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ରେନଫଲ୍ କ'ଣ? ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ରେନଫଲ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ଏୟାର ମାସ୍ ଭେଟିବ କାହାକୁ ନା ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମାସ୍କୁ ଭେଟିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ରେନଫଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଲେକ୍ସ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ରେଟର ଲେକ୍? ଚିଲିକା, ପୁଲିକଟ, ଲୋନାର, ସମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରେଟର ମାନେ କ'ଣ? କ୍ରେଟର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଲେକ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। କାହା ପ୍ରଭାବରେ? ଗୋଟେ ଭଲକାନୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମେଟେରୋଇଡ଼ ବା ଉଲ୍କାର ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସେଠି ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସେଠି ପାଣି ଜମିଯିବ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେକ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରେଟର ଲେକ୍। ସେମିତି ଆମର କ୍ରେଟର ଲେକ୍ କିଏ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରେଟର ଲେକ୍ ହେଉଛି ଲୋନାର ଲେକ୍। ଲୋନାର ଲେକ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର ଲୋନାର ଲେକ୍ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଲୋନାର ଲେକ୍ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆର ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ପିଙ୍କ କଲର୍ ପାଣି? ନା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହାଲୋଆର୍କିଆ। କ'ଣ ଥିଲା ନା ହାଲୋଆର୍କିଆ। ହାଲୋଆର୍କିଆ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଗୋଟେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା'ର ପାଣିର କଲର୍ ଥିଲା କ'ଣ ପିଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବର ଲେକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନର। ସମ୍ବର ଲେକ୍ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବର ଲେକ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେକ୍ କେଉଁଟା? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ତ ଆମର ବ୍ରାକିସ୍ ଲେଟର୍ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରାକିସ୍ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଚିଲିକା, କିନ୍ତୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍। ଆମର ଯେଉଁଟା ଚିଲିକାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଛି, ତ ସେଇଟା ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବର ଲେକ୍ଟା କ'ଣ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ'ଣ ଅଛି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ସମ୍ବର ଲେକ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପୁଲିକଟ ଲେକ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଏଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁର କେଉଁଠି ଅଛି ଏଟା ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଏଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁଲିକଟ ଲେକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ସଏଲ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରେଗୁର ସଏଲ୍ସ? ରେଗୁର ସଏଲ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ୍ସ ନା ଲ୍ୟାଟରାଇଟ୍ ସଏଲ୍ସ ନା ଏରିଡ୍ ସଏଲ୍ସ ନା ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ସ? ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହନ୍ତି ରେଗୁର ସଏଲ୍। ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା କଟନ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଏଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍? ଜେନେରାଲି ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟୁ ରେଗୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍? କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲି ଯେଉଁଟା ସବୁ ଆମେ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ନା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼। ସେଇ ହିସାବରେ 0 ଡିଗ୍ରୀଟା ଆମର କେଉଁଠି ଯାଇଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯାଇଛି ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡର ଦେଇକି ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ GMT ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ GMT ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କେତେ ନା 82.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ, ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଯାଇଛି ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଯାଇଛି 82.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେଉଁ ସିଟିକୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଥାଏ? ସେଟା ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ୟୁପିର ମିର୍ଜାପୁର। ଆଲାହାବାଦ ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ମିର୍ଜାପୁର ସିଟି ୟୁପିର। ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇକି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାଉଛି ନା ଆମର ଯାଉଛି କେଉଁଟା ନା MP, UP, ଛତିଶଗଡ଼, ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆନ୍ଧ୍ର।
ये 5टी स्टेट देकी आमर 82.5 लंगिट्यूड बा स्टैंडर्ड मेरिडियन जाउछि किंतु आमर जोटा क्वेश्चन थिला आमे सेटिक आसीबा क्वेश्चन टी कोन कहूछि ना आमर क्वेश्चन कहूछि जे इंटरनेशनल डेडलाइन कोटा 0 डिग्री जोटा आमे नेले 0 डिग्री रो अपोजिट टा माने 180 डिग्री जोटी आसीबो सेटा होछि आमे कोन कहंती इंटरनेशनल डेडलाइन जोटा इट इज द 180 डिग्री लंगिट्यूड एटा कहंती एटा किंतु को एरिया भीतर जाउछि ना मिड पैसिफिक ओशन ना मझामझी मिड पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 डिग्री लंगिट्यूड को आमे कोन कहंती आपण कहले ग्रीनविच मीन टाइम कहली। नेक्स्ट हु गेव द प्रपोजल ऑफ बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी रो प्रपोजल किए देथिले ना देथिले हमर जॉर्ज लेमाटायर को मसिया देथिले ना 1931 मसिया रे बिग बैंग थ्योरी देथिले। बिग बैंग थ्योरी को विषय कहूची ना फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स बोली कहूची क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स विषय रे कहूची। नेक्स्ट व्हिच इज एशियास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक एशिया रो सबुठार बड़ फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक ऑक्सबो माने कोन अश्वखुरा कृति केमिति हेतिबो एमिति अश्वखुरा कृति हेतिबो एई भला जो जदी हेतिबो तल तक हम कोन कहबा ऑक्सबो लेक गोटे लेक। तो चिलिका ना कबरताल लेक ना लोकटाक लेक ना उलार लेक उलार लेक कोटे प्रथम हम जानिबा उलार लेक होची जम्मू काश्मीर नहीं कि लोकटाक लेक होची मणिपुर चिलिका लेक आप जानते ओडिशा आ जो कबरताल लेक एटा को भी कहती कौन ना कन्नुआर लेक कौन कहती कन्नुआर लेक आईटा हूँ सबुठारु बड़ ऑक्सबो लेक एटा रिसेंटली न्यूज रे भी थिला इकोलॉजिस्ट माने प्रेडिक्ट करछन्ती जे कन्नुआर लेक ड्राई होबा को जाउची बा सुखी जबा को जाउची नियर फ्यूचर रे। तो कबरताल लेक जोटा कन्नुआर लेक सेटा एटा हूँ कोठी कन्नुआर लेकटा कोठी अछि ना बिहार रे कबरताल जोटा कन्नुआर लेक सेटा हूँ बिहार रे अछि एटा हूँ एशियास लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट व्हाट इज द प्री मॉनसून शावर्स कॉल्ड इन केरला केरला जो मौसुमी पूर्व जो वर्षाटा हुए सेटा को आम कौन कहती ब्लसम शावर ना काल बैशाखी ना राइप शावर्स ना मैंगो शावर एक्चुअली एटा कौन कहती ना मैंगो शावर बोली कहती। इंटरेस्टिंग जिनस मैंगो शावर बोली कहीं कहती ना ये ठीक ही आंब पाचिबार पूर्व हुए आ आंब को टिके शीघ्र पाचिबारे साहाय्य करे तो हेतु कौन कहती केरला रे ना मैंगो शावर कहती। ब्लसम शावर भी गोटे प्रकार सेटा भी हुए केरला रे हुए केरला रे ब्लसम शावर्स हुए। काल बैशाखीटा मोर इम्पोर्टाटली वेस्ट बेंगल हुए आउ किछि पार्ट ऑफ ओडिशा रे हुए किंतु जदि ऑप्शन थी वेस्ट बेंगल सेटा ही मोर एप्रोप्रिएट आंसर हम। राइप शावर एटा को आर किछि ट्विस्ट करके ऑप्शनटा देछि राइप शावर एटा को भी कंफ्यूज है किछि लोक मैंगो शावर आ राइप शावर लिख देबे जे आंबो पाचे पई बोली किछि वैलिड ऑप्शन नुहे। नेक्स्ट व्हिच कंट्री हैव द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड रेल नेटवर्क सबुठारु बड़ कोठी अछि रशिया ना यूएसए ना चाइना ना इंडिया आमर सबुठारु बड़ अछि कोठी ना यूएसए रे वेस्ट होछि फास्ट रेल नेटवर्क रे सेकंड होछि चाइना थर्ड होछि इंडिया। इंडिया रो रैंक भी क्वेश्चन रे पचारि पारे तो एतमे हम तीन जन रैंक जान दबा तो इंडिया होछि केते ना रेल नेटवर्क रे थर्ड। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया मनुष्यकृत बा कृत्रिम हृद कोटा सबुठार बड़ इंडिया रे सबुठार बड़ कृत्रिम हृद कोटा महाराणा प्रताप सागर ना गोविंद बल्लभ पंत सागर ना राजसमंद लेक ना धीवर लेक। महाराणा प्रताप सागर लेकटा कोठी अछि ना हिमाचल प्रदेश रे अछि एचपी। गोविंद बल्लभ पंत सागर एटा होछि हमर एक्चुअल आंसर। आउ देन राजसमंद लेक एटा होछि जेमति राज रो अपन जानि पाछन एटा होछि राजस्थान रो एटा राजसमंद लेक रो कोन खासियत ना ये हूँ सेकेंड लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। गोविंद बल्लभ पंत सागर हवा पूर्व राजसमंद लेकटा कौन थिला ना लार्जेस्ट मैन मेड लेक थिला किंतु वर्तमान राजसमंद लेक को रिप्लेस करके किए हो जाइए ना गोविंद बल्लभ पंत सागरटा कौन हो ना वर्तमान आमर सबुठारु लार्जेस्ट मैन मेड लेक हो जाइए। आ धीवर लेकटा भी हूँ कौटी ना राजस्थान में।
ଧୀବର ଲେକ୍ ବି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ସାଗରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ୟୁପିରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ସାଗର, ସୋନପୁର ୟୁପି। ଦେନ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ନା ଭେଲୋସିଟି ନା ପ୍ରେସର ନା ଡେନ୍ସିଟି। ଆମର ଯେଉଁ ବାଦଲଟା ଭାସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତାର କେଉଁଥିପାଇଁ ଭାସେ, ନା କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ନା କମ୍ ଭେଲୋସିଟି ପାଇଁ ନା ପ୍ରେସର ଚାପ ପାଇଁ ନା ଡେନ୍ସିଟି ବା ଘନତ୍ୱ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆମର ଘନତ୍ୱ, ତାର ଘନତ୍ୱ ବହୁତ କମ୍ ବୋଲିକି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଭାସେ। ନେକ୍ସଟ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଜନଗଣମନ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଜନଗଣମନକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଜନଗଣମନକୁ, ଟାଗୋର ଲେଖିଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ତ ଏଇଟା ଆମର ଅରିଜିନାଲି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ନା ବେଙ୍ଗାଲୀରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ସେଟାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୀରୁ ହିନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଡପ୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେବ ବେଙ୍ଗାଲୀ। କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ, କିଛି ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ବି ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ବେଙ୍ଗାଲୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଏଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ସେଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହେଇଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଚେନ୍ନାଇରେ ନୁହେଁ କି ଅମୃତସର ନୁହେଁ କି ମହାବଳୀପୁରମରେ ନୁହେଁ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଥର ବି ପରୀକ୍ଷାରେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିଛି। ତ ଆମର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ MCQ ସିରିଜ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୀ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପାର୍ଟ 2 ବି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।